Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Туугандар, бүгүн биз Ноокаттагы бука базарга келип калдык. Бүгүн сиздерге букаларды чагылдырып көрсөтүп берели. Бүгүн 12 март болуп калды, 2023 жылдын. Сиздер биздин каналга катталбагандар сөзсүз катталып коюңуздар. Анан бир-бирден сөзсүз лайк басып коюңуздар туугандар. Assalamu alaikum ака. Кандайсыз? Канча экен ушул ала бука? О, эгеси ушул, мен кармапмын. Канча экен ака басы? Басын айтың. Тартпай эле кой дейт туугандар. Тартпайбыз. Бүгүн негизи букалар аз түштүр негизи туугандар. Сезонго. Канчадан ака булар? 100 000 сомдон. Жаштары кандай? 2 жаш болуп калды. Канчадан суроодот ака? Эми чыктыңыздар. 100 000 сомдон айтылыш баасы. Анда. 100 000 сомдон. Канча болду ака ушул буга? 77 000 болду дейт. 77 болду дейт. Букалар кимден? Сизден беге? Канчадан булар? 140 000 болду деген. Ne oldu? Öz ele. 140 000 сом. Жашы кандай? Жашы 2 жаш. 2 жаш. 140 000 сомго бербейт атпы ошондо? Берилбейт ат туугандар. 140 000 сомго. Достуу канал ака. Так. О, кара бука канча экен кара бука? Экөөнүн 400 000 алды. Экөө 400 000. Канча суроодот ушулар? Али кылышкан жок. Баа болду элек. Жакшы, соодаңар берсин. Туугандар. Экөө 400 000. Куштуу. Куштуу гана. Канча килограмм чыкты экен ушул? 140га бермейапты. Мына Нури деген баланы экен, ошону Алжан хожу кылыпты. Тартып көрдүңүзбү? Жок. 140 000ге. Өзү канча деди? Өзү 180 деп атат. 180 деп атат. 3 жаш болса керек а буга? Билбейм. 140 туугандар. Не болууда да бул жерде? Assalamu alaikum. Ушул баа болду да окшойт, О, ошолдойго. Бу тартылдыбы ака бул бука? Жок. Тартып көрүшпөдү. Канча баа болду да? Билбейм, 270 кылышыкка живой эмес. 270 да, живой эмес. Өтө чоң экен бирок. Бир тонна аш чыгабы? Берүүң ака, Канчага чыкты болса ака? 270 таразыга. Живой. Живой эмес. Таразыга 270 сомдон. 2 сааттан эмес, азыр тарта. 2 саат эмес. Жеген эмеси чек. Мына туугандар. Өтө чоң экен бирок, семиздигин караңыздар. Екі жүз жетимишке баа болот. Бирок канча килограмм чыкты ошондо? Тарткан жок бу? Өтө чоң экен достор. Бул аңгүз экен экен. Ушу соданы көрүп коелу туугандар. Улантар өрели. Улантар өрели. Qancha oldu aga shu?
265 so'm taroz qoldim. Tarazıga mı? 265 so'mdan. Maşallah. Qancha kilogram chiqdi o'shanda? Hem chiqadi. Ha. Hozir. Nima u YouTube bu? Ha, YouTube aka bu. Nima to'g'ri. Cho'ng bo'lganda. Altı yüz kilo. 600 kilo. 600 kilo. Çarşıda O'ta kuchli bo'lyapsiz ya birovlar. Ha? 600 kilo çana da. Живой веска to'g'onlar 265 so'm. Katta. 600 kilo chiqdi. La uy. Ya ketdimi? Qanchaga ketdi? 270 so'mmi? Живой veska. Живой veska to'g'onlar. Bir verdi mi? Bagay, yanına turuncu tapak koyun. Acaba Şaka içe turuncu tapak koyun. Hey, yoğunluklu buradan çıkacak kanlı. Ha. Bu ayıptı. Bir çıkıyor. Nereye çıktı buradan? Ya uzun anlasın. Mына to'g'onlar, tarozda ko'ramiz. Qancha kilogram chiqadi? Bora. Bir tonna chiqib qoladi. Chiqib qoladi. Mana bu to'g'on. Qancha chiqdi bu? 375 kilo. 375 kilogram. Tamam. Yol. Aşyanın müsaade Sekin tortirasan. Voy O'ta cho'ng bu qolgan birov. Bospayda be. Hürmet koç. Tarozi buzda tarozi. Koptu var ya. Ne köprülü. Açık duruyor, açık duruyor. Boğuldum para. Ne oldu? Bu yakka vur tarazı. Beraka bu beraka. Ha internet ki bu. Qancha? Ha? Qancha? 872 kilogram. 70 oldu mu? 75 oldu. 72. Sekiz yüz 72 kilogram onlar. İşte. Жақсы.
Qancha oldu aka şu buqa? 95 bin. 95 ming aldınız. Boqasizmi? Ha bakma. Boqam. Qancha yosh ekan şu? 2 2 yosh. Mana to'g'onlar. Buyursa o'spirim torpaqlarni ko'rsatib beraylik to'g'onlar sizlarga. Real duvolarda. Qancha oldu aka şu? Qaysi? Şu qara. Bilmayman, bo'shab ketgan ekan. Qanchadan aka shular? Bosi qancha bosi? 80 ming so'm ekan to'g'onlar. Qaysi katta aka? Sarı. O, baylayotganmi? Qanchaga ketdi? Ökö 110 bo'ldi o'shunda. Ökö 110 ming. Yashi qandaylar bular? 2 yaş olsa kerak. 2 yoshdan, ha? Ökö 110 ming so'm to'g'onlar. Qancha oldu akalar shu g'unojin? 50 ming so'm to'g'onlar. Qanchadan aka bular? Korpaklar 60'dan kam. 60 dan kemi bor. Qanchadan bermaysiz aka bular? 50'den buna olib keldi. Bunaqa 50 so'radi. Bermedi. Yaxshi, savdongiz bersin aka. Tinch bo'ling. Qancha ekan ola torpoq? 46 ming mi? Bo'lishi. Qo'l deyishi. 46 ming so'm. Ya qaysiga berdingiz aka shunda? Onu ikincisi. Üçüncü bir yaktan. Qancha berdingiz? 52. 52 ming. Nima to'g'onlar? 52 ming. Qanchadan bular? Nega 50 ming kam bor. Bu 50 ming. Sizlar 58'den kam bor. 58 dan. Qanchadan keldi aka? Qanchadan so'radi? 50'den berishdi. 50 dan berdi. Nima ko'radi to'g'onlar? 50 mingdan beribdi. Satmabdi to'g'onlar. Qancha oldu aka shu? Qancha ekan ham bosi? 60 deydi to'g'onlar shuni. Sotib olibdir 60 ming so'm aytilish bosi ekan. Tak. Torpaqlar qanchadan? Qanchadan bosi? Tortqa deydi to'g'onlar. Taqpoyzi. Ya qanchadan ekan torpaqlar aka? Torpaqlar 30 dan. Yo 34 mingdan qilyapti. Qilyapti. Urg'acha bular, ha? Yo bular erkak. Erkek. 34 dan so'rayapti to'g'onlar, shu sotmayapti 34 dan. Tep tashladi qo'y ama. Qanchadan torpaqlar akalar? 25 mingdan. 25 mingdan. Jalon erkek ekan, ha? 25 mingdan. Arzon. Ya bu ne bala aka? Ne bala? Aldan. Qanchadan bosi? Cho'ng qancha cho'ng? Çoğu 35, kişisi 25. Qancha so'radi cho'ngni? 32. Nima uchun? 20?
Qancha so'radi shuga? 24 so'radi. Narxi necha? 20 so'radi. Ha. Bak oğlanlar. Erkek torboktor. Bol tartmayın. Qaysi bol olsa? 16,5 mı? Urg'ochi mi? Urg'och ekan to'g'onlar. Erkak ekan. 16.500 ga to'g'onlar. So'rayapti. Do'stov kanalı. Qancha verdingiz aka? 27 ming. Urg'och to'rpoqlar. Ha. Qanchadan aka to'rpoqlar? 25 dan. Tanlashuvi. Ha, bu 30 ming ekan, qolgan 25 ming so'm bo'ladi. Cho'ng 30 ming. Qolgan 25 ming so'm bo'lgan. Sonlar, sizlar bilan Do'stov kanalı bo'ldi bu chiqarishda. Sizlarga video yoqqan bo'lsa, like, kommentariy qoldirib qo'yingizlar, so'zsiz.